Okay, magkuha ta og hook, 3mm nga hook, gunting, dayon yarns. Ang gigamit nako dinhi nga yarn kay acrylic yarn 3-ply. Okay, para sa mga nagsugod pa og practice sa pagantsilyu, tanawa lang ninyo ang akong kamot guys kung giunsa nako pag-hold sama ani. So, maghimo ta og magic ring. Dayon sulod na to ang atong hook, magkuha tag yarn. Dayon kuha, dayon ilusot na to sa chain. Okay, mo ni ang atong magic ring. Chain 1. Nya sulod sa atong magic ring, mag double crochet ta og 12 ka buok. One, 2, 3, dayon adjust lang nato gamay ang atong circle. 4. Okay, so guys, dili na nato i-apil og count ni siya ha, kani siya arita magsugod sa ikaduha. Nanatay 4 double crochet, 5. Okay, dayon ato lang kompletuhon ang 12 double crochet para sa atong first row. So mao na ni siya, nanatay 12 double crochet. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. So ato lang ni siyang ibitadon ang end sa atong yarn para mahugot ang atong circle. Okay, mo na ni siya ang forma guys. Dayon, to end sa atong first row, mag slip stitch ta sa ikaduha nga chain sa atong una. Okay, slip stitch. Okay, nanatay first row, circle. Okay, so mo ni ang end. Ato lang na siyang bitaron para mag-close ang circle. So, mag-start na po ta sa atong second row. Sa atong second row, mag-double crochet ta og duha sa pareho nga stitch. Okay, nanatay usa. Dayon, double crochet sa pareho nga stitch. Duha. Okay, mana ang atong buhaton guys. Nya, double crochet duha sa same stitch, pareho nga stitch. So in each stitch guys, magbutang ta og duha ka double crochet. Another double crochet. Yan na. Nya, sa sunod na pod, double crochet na pod ta og duha. Okay, mao niya siya ang atong buhaton hantod makumpleto na nato ang atong second row. 2 double crochet in the same stitch. Okay, nakita ninyo? Okay. So, one more. 1, 2 in the same stitch. Okay. Dayon, kumpletuhan lang nato. Okay. So, mauna na siya ang atong second row. Nya, slip stitch ta sa ikatulo na chain or first stitch. First stitch ni siya guys. Ato ta mag slip stitch. Okay, follow lang ninyo. Ana, mao ni siya. So, humana ta sa atong second row. Adto na po ta sa atong third row.
double crochet ta sa pinakauna nga stitch sa atong circle. Double crochet nya usa nya double crochet og duha sa sunod nga stitch na duha in the same stitch. Okay, usa nya duha sa pareho nga stitch. One more ha, tan-tanawon. One sa usa ka stitch nya sa sunod na pod na stitch is duha ka double crochet ang atong ibutang. One more. Mao na siya. So, one sa next stitch. Yeah. Okay. One, nya duha, one, nya two, nya. Okay, basta tungod siya sa double crochet. Na sa duha ka double crochet bitaw sa okay, kita man nato no. So mao ni siya. Okay. Maklaro ra guys, man na siya. Okay. Kompleto na ang atong third row, slip stitch sa first stitch. Okay. Mao ni siya. Nya chain 2 para sa atong fourth row. Double crochet sa pinaka first nga stitch. 1 usa lang. Nya double crochet na pod sa sunod og usa. Nya sa ikatulo nga stitch mag double crochet ta og duha. Bali 1 1 nya 2 in the same stitch, duha sa pareho nga stitch sa ikatulo nga stitch. Okay, 1 double crochet sa next stitch. Nya next stitch na pod 1 double crochet anya sa third stitch, ika-third duha ka double crochet sa pareho nga stitch. Na pareho nga stitch. One double crochet, one sa next, anya double crochet 2 sa ikatulo nga stitch. Okay, duha ka double crochet. Okay, one more, one, and then 2. In the same stitch. Yan, mao na siya guys. Then repeat the process hantod mahuman nato ang atong row. Duha, 1, okay ha. 1 1 nya duha, 1 1 nya 2 double crochet in the same stitch, 1 1 nya 2. Nya kompletohan lang nato ni siya hantod maabot na ta sa atong last stitch. Okay. Dayon slip stitch. Slip stitch ta to finish our fourth row. Okay, mao na ni siya guys. Chain 2. Nya increase lang nato ang atong i-increase lang nato ang atong 1 double crochet kada chain, kada stitch. Okay, increase.
So, one double crochet sa pinaka first nga stitch, 1 double crochet sa sunod, nya 1, nya tungod sa katong last bitaw nga row, mailhan man nato na kani mo ni siya duha ka double crochet sa usa ka chain, ana sad ta mag putang og duha ka double crochet. Okay, increase lang siya para dili bitaw malukot ang atong circle nga gihimo. Okay, mao ni siya. So usa bali tulo ka double crochet in each stitch nya sa ikaupat nga stitch double crochet og duha. Kung asa to ang sa last nga row nga atong gihimo, kung asa to ang duha ka double crochet guys, adto ta dito mo duha pod ka double crochet sa pareho nga stitch. Mao ni siya. Okay. Unya, mao na ni ang atong flat circle guys. Increase lang nato kada row hantod ma-reach na nato ang atong gusto nga kadak-on sa atong circle. Okay, thank you sa pagtan-aw og daghan kaayong salamat jud sa inyong suporta. Bye-bye! God bless everyone and stay safe always.